खजुराहो का निडर कलाधर अमर शिला में गान तुम्हारा। হাওড়া স্টেশন থেকে 17 ঘন্টার ট্রেন জার্নি ও তারপর প্রায় 4.5 ঘন্টার বাস জার্নি করে আমি পৌঁছেছিলাম বাগেশ্বর বাবাধাম। সে ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে রয়েছে। আপনারা যারা সে ভিডিও দেখতে চান এই ভিডিওর শেষে এন্ড স্ক্রিনে বাগেশ্বর বাবাধামের ভিডিও লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, দেখে নিতে পারেন। আর আজ আমি যাব বাগেশ্বর বাবাধাম থেকে খজুরাহোতে, যার দূরত্ব বাবাধাম থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার। চান্ডিল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন হিসাবে অজস্র মন্দির রয়েছে, সেগুলি তুলে ধরবো আপনাদের জন্য। দেখুন, এই হলো আমাদের গাড়ি। এই গাড়ি করেই আমরা আজকে সাইট সিনের উদ্দেশ্যে বের হব। এখান থেকে খজুরাহোর ডিস্টেন্স মোটামুটি 25 কিলোমিটার। আর আপনারা যদি হাওড়া বা কলকাতার দিক থেকে আসেন, সেক্ষেত্রে হাওড়া স্টেশন থেকে শিপ্রা এক্সপ্রেস অথবা মুম্বাই মেল পেয়ে যাবেন। গন্তব্য স্টেশন মধ্যপ্রদেশের সাতনা স্টেশনের বাইরে কিন্তু অজস্র গাড়ি রয়েছে, যে কোনো একটা বুক করে নিয়ে চলে আসবেন সোজা খজুরাহোতে। ভাড়া পড়বে মোটামুটি 1000 টাকার আশেপাশে। এখানে রাস্তাঘাট কিন্তু দুর্দান্ত, আর পরিবেশটা লক্ষ্য করুন একবার, দারুণ সুন্দর, দারুণ। আমাদের আসতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগলো না, রাস্তাঘাট কিন্তু খুব দারুণ। আর আমরা আমাদের প্রথম স্পট চলে এসেছি। এই মন্দিরটা আমরা ঘুরবো, এটা আমাদের প্রথম স্পট। তার আগে পানিপুরি খাবো। প্লেটের মধ্যে প্রথমেই আপনাকে পেঁয়াজ দিয়ে দেওয়া হবে, তারপরে ফুচকার মধ্যে ঘুগনি ও তারপর পুদিনার জল মিশিয়ে আপনাকে পরিবেশন করা হবে। এবার আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পেঁয়াজ তার মধ্যে দিয়ে সেটাকে খাবেন। এটা কিন্তু আলু ছাড়া ফুচকা। আমরা মন্দিরের সামনে থেকে এই দাদাকে নিয়েছি, গাইড দাদাকে। তিনি ইস্টার্ন গ্রুপ আর সদর্ন গ্রুপের সমস্ত মন্দির ঘুরিয়ে দেখাবেন। তো ওনার চার্জ হচ্ছে 490 টাকা। আমরা এসে গেছি আমাদের প্রথম স্পটে। এবার এই মন্দিরটার ব্যাপারে বলবেন আমাদের গাইড দাদা। আমরা প্রথমে এসেছিলাম একটি বিষ্ণু মন্দিরে। तो ऊपर देखिए नारियल है, नारियल के नीचे कलश है, कलश के नीचे कमल है, इसके नीचे गर्भगृह होता है जहाँ पे विष्णु भगवान हैं। यहाँ पे पूजा होता है? नहीं, पूजा नहीं होती है। उस समय ये देवताओं की नगरी थी, जहाँ पर संगीत से आकाश गूंजता था, भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। जब से मंदिर ये खंडित कर दिए हैं तो ये शिल्प कला के उद्देश्य से देखे जाते हैं। पूजा क्यों नहीं? क्योंकि अपने हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ये निर्माण काल लिखा है उसका नीचे वाली लाइन में 1050 से 1075। ये शीशे का फॉक्स डालूंगा मैं, उधर देखना है आप। हाँ हाँ। सबसे पहले देख रहे पिलर पर, हाँ, ये है कीचक। ये कीचक इतना पावरफुल था, ताकतवर था, एक राक्षस था जिसका बाद भीम ने किया था। चंदेल राजाओं का मेन उद्देश्य था कि हमारे मंदिर इतने मजबूत रहें कि कोई हिला ना सके। ये लोट को उठाए हुए है, भार को थामे हुए है। यहाँ पर देखेंगे ये भैरव हैं, भैरव के बाजू में देखेंगे यमराज है सर काट के हाथ में लिए। ये पुत्र भाव देखते हुए है, ये लज्जावती है, ये लक्ष्मी के रूप दिखाए हुए हैं। ये राजा महाराजा बोटिंग करते हुए हैं, ये देवी का रूप दिखाया है। ये फ्रेंड दिखाया है, ये हाफ मुड़ के बेच पे पीछे का भाग दिखाया है। ये अलग पोजीशन में है, ये अलग पोजीशन में, हस्त मैथुन में है। ये ब्रह्मा ब्रह्मणी है, सबसे ऊपर शेर बैठा है। जैसे ये गौमुख हैं, ये शांत पोजीशन में है, ये पैर का कांटा निकालते हुए है, ये बॉल खेलते हुए है, ये दोनों अंगड़ाई लेते हुए है, ये भी पैर का कांटा निकालते हुए है। यदि ये मूर्तियाँ खंडित नहीं होती तो ऐसे लगता जैसे जीवित होकर धरती में पग रखने वाली हों, मात्र शिल्पकार जान नहीं डाल पाए। एक चीज़ पूछूंगा मैं अभी, ये शादी वाला पूछ है, क्योंकि धर्मपत्नी लेफ्ट की हकदार होती है, यदि कोई शुभ कार्य हो रहा तो राइट में हो सकती है। ये विष्णु भगवान का बढ़ा अवतार है। ये टूट कैसे गया? ये मुगलों ने खंडित की हैं। मुगलों ने? हाँ, ये देखेंगे काजल लगाते हुए है, ये उल्टा हाथ मुड़ा है, वस्त्र निकालते हुए, साड़ी पहन रही है। इसके बदन पर कौन सा जीव है? उसके बदन पर कौन सा जीव है? बिच्छा। हाँ, बिच्छा। देखो 1200 साल पुराना मंदिर है, मैंने तो नहीं बताया, आपने बताया। कितना क्लियर है शिल्प कला, जांग पे चरम वासना की प्रतीक है।
ये मुकुट सा लगाए, नीचे भैरव हैं, ऊपर गौमुख हैं। मंदिर में नारी चित्रण नहीं होता है, उस मंदिर में देवतागण वास नहीं करते हैं। इसके साइड में दो अप्सरा शांत पोजीशन में हैं। ये लेटर लिखते हुए है, कांटा निकालते हुए है। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी हैं। ये विष्णु भगवान है जो अंदर देखेंगे गर्भगृह में। यहाँ पर देखेंगे उसके केस खाते हुए, लोटा कितना सुंदर है। ये दोनों अपने साइड देख रहे हैं, ये दोनों पुत्रवती हैं। ये दोनों विदाउट तो पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाते थे। एक कुबेर देवता, धन के राजा, मनी गॉड। ये चंदेलों का राज्य चिन्ह। ये चार भुजों वाले विष्णु भगवान। खजुराहोर এই মন্দিরগুলিতে শিল্পকলা তো বটেই, তার উপর সবচেয়ে বেশি আমি যে জিনিসটায় আশ্চর্য হয়েছিলাম, মন্দিরে গর্ভগৃহে দেবতাদের এমনভাবেই বসানো হয়েছিল যে আপনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও দেবতার উপর কিন্তু কোনো ছায়া পড়বে না, বাইরের আলো কিন্তু দেবতাকে উজ্জ্বলিত করে রাখবে। जैसे आप प्रवेश द्वार से आते हैं तो आपकी निगाह जाती है विष्णु भगवान के ऊपर। आपका मन कहता है विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करें। और एक नीचे है और तीन ऊपर हैं। यदि आपने दर्शन कर लिए वो वापस जाने लगे और ध्यान नहीं पहुंचा तो जिस दिशा में भी देखेंगे उसी दिशा में नाग कन्या है। ये चारों दिशाओं में ये चारों पिलर देख रहे हैं। चारों पिलर में कीचक के सीने में होल है, नीचे दीपक टाइप का है। इस वाले कीचक के सीने में होल नहीं है। इसमें अप्सराओं की प्रतिमा लगी हुई थी, हेड वहां फंसे हुए थे, पैर यहाँ पे थे। ये निकल चुकी हैं, कुछ मंदिरों में आज भी लगी हुई हैं। जहां आप खड़े हुए हैं यहाँ पर एक अप्सरा डांस करती है। संगीतकार राउंड से बैठते हैं, राजा एक साइड और रानी एक साइड बैठने के आसान है, जाली अभी लगाए हैं। यदि एक राजा और एक रानी है तो दोनों साथ में बैठ जाएंगे। यदि अन्य राजा और अन्य रानियां हैं तो मर्यादा के साथ बैठेंगे। आज भी अपने भारत में मर्यादा है। उस अप्सरा का डांस देखकर एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की, लेकिन उसने वो अपने पास नहीं रखी। उसने भेंट की शिल्पकार को। खजुराहो का निडर कलाधर, अमर शिला में गान तुम्हारा, इतना नाम दिया है उसका। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा पानी भरा है, लेकिन पानी नहीं भरा है। ये मूर्ति लौकट बनाती है। ये सबसे ज्यादा मूर्ति पर रोशनी रहेगी। अब मैं चारों चीजें बताता हूँ, थोड़ा साइड में हो जाए, आधे लोग इधर आधे लोग उधर। ये देखेंगे गंगा है और ये जमुना है। तो गंगा का वाहन है मगरमच्छ जो आप देख रहे, और जमुना का वाहन है कछुआ जो आप देख रहे। जैसे आप प्रवेश द्वार से आते हैं और आप गर्भगृह में पहुंचते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। इसलिए गंगा जमुना की प्रतिमा सारे मंदिरों में दर्शाई हुई हैं। अब देखेंगे आप ऊपर, ये हैं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि रची है। ये हैं विष्णु भगवान जो पालनहार हैं, जो रक्षाकारी हैं। अब हमने मनुष्य जन्म लिया है, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? ये बीच में बीड़ा लिए है, सबसे पहले हमें सरस्वती की जरूरत है। फिर बीच में कमंडल लिए, दूसरे नंबर पर हमें लक्ष्मी की जरूरत है। तीसरे नंबर पे हमें गृहस्थ आश्रम की जरूरत है। चौथे नंबर पे हमें मोक्ष की जरूरत है। ये विष्णु भगवान वामन अवतार बौना रूप बालक का रूप है। राजा बलि बहुत दानी थे, दान करने के लिए मना नहीं करते थे। जब इन्होंने वामन अवतार लिया तो राजा बलि ने पहचान नहीं पाया, कहने लगे मांग लो क्या मांगना है। विष्णु भगवान ने 3 कदम जमीन मांग दी। राजा बलि सोचे छोटा सा बालक है, 3 पग ले लो, कितनी ले लोगी। जब इन्होंने करिश्मा दिखाया कि एक पग में आकाश ना पा और दूसरे पग में पाताल ना पा, सो राजा बलि घबरा गए। बोले तीसरा पग, अब कहीं जगह नहीं बची थी, काते रख दो सर पर, चले गए पाताल लोग। ये अपना थोड़ा पहला मंदिर है, थोड़ा यहाँ। মন্দিরের বাইরে একটি দোকানে গেলাম, সেখানে ধাতুর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে জীবজন্তুর মূর্তি ছাড়াও বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র রয়েছে, দেখে মুগ্ধ হলাম। এগিয়ে চললাম পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। जयराम जी की साहब आज ना हमने की चलो आज मंदिर है, विष्णु भगवान जवारी मंदिर है। विष्णु भगवान का परशुराम अवतार है। ये मंदिर पे मंदिर बना दिए हैं शिल्पकारों ने, बीच में देख रहे जो। খাজুরাহো মন্দিরগুলি চান্ডেল রাজবংশের দ্বারা 950 থেকে 1050 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হিন্দু ও জৈন ধর্মের স্থাপত্যের নিদর্শন। এই সময় চান্ডেল রাজবংশের শিল্পকলা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। পরবর্তীকালে মুঘলদের দ্বারা অধিকাংশ মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
85টির মধ্যে মাত্র 22টি বর্তমান রয়েছে। 1830 থেকে 40-এর মধ্যে ব্রিটিশ সার্ভেয়ার টি.এস. বার্ড দ্বারা স্থানীয় মানুষজনদের সহায়তায় জঙ্গলময় এই জায়গাটি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। এর কয়েক বছর পর ইতিহাসবিদ কানিংহাম মন্দির সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেন। 1335 থেকে 1342 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইবন বতুতার বিবরণেও খাজুরাহো মন্দির সম্বন্ধে বিশদে বিবরণ রয়েছে। 1916 সাল থেকে মন্দিরগুলি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এখন চলে এসেছি নেনড়া তালাবের পাশে। এখানে রানী হেমাবতী স্নান করতেন, আর তার পাশেই রয়েছে ব্রহ্মাজির মন্দির। এখন চলুন ব্রহ্মাজির মন্দিরে যাওয়া যাক। দেখুন একদম ঝিলের পাশেই রয়েছে ব্রহ্মাজির মন্দির। এই মন্দিরের পাথরগুলো দেখুন একটু অবসালা হয়ে আছে। এটা ব্রহ্মা মন্দির নামে, কিন্তু এখানে শিবজি রয়েছেন, চতুর্মুখী শিবজি, মাঝখানের লিঙ্গ দেখুন। আর এই পাশেই রয়েছে ঝিল, দারুণ সুন্দর হাওয়া বইছে। রানী হেমাবতী এখানেই স্নান করতেন। উপর থেকে জল পড়ছে টোপা টোপা। বেশিরভাগ মন্দিরের গেটের বাইরে কিন্তু এই রকম ছোট ছোট দোকান রয়েছে। এখানে ধাতুর তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র পাওয়া যায়। দিগম্বর জৈন টেম্পল। জৈন ধর্মাবলম্বীরা দুটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন। এক শ্বেতম্বর, যারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন, আর দুই দিগম্বর, যারা কোনো বস্ত্র পরিধান করতেন না। এটা হলো একটি দিগম্বর মন্দির প্লাস মিউজিয়াম। জৈনদের দুটি ভাগ ছিল, এক শ্বেতাম্বর, দুই হলো দিগম্বর। তো এটা যেহেতু দিগম্বর মন্দির, তাই এখানে সবাই উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। তো এখানে যে ছবিগুলো আছে আমি দেখা যাচ্ছে যে দেখুন সব শ্রী पार्श्वनाथ जिनालय आदिनाथ जिनालय मंदिर 2 से लेके 16 तक। দেখুন এই মন্দিরটি কত বিশাল। খজুরাহোতে মন্দিরের গায়ে কিন্তু কারুকার্য দুর্দান্ত। আচ্ছা, এখানে আর একটা বড় মন্দির রয়েছে, এই যে দেখুন কারুকার্যগুলি দেখুন একবার। একই সাথে কতগুলো মন্দির দেখুন একবার, দেখুন চারিদিকেই মন্দির। দেখুন এটা বাইরে যাবার রাস্তা, আর তার ঠিক পাশেই এখানে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে অনেকটা নিচে, কিন্তু এখানে তালা লাগানো আছে। ওখানে কুয়ো রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি উপর থেকে আপনাদের। দেখুন একটা কুয়ো রয়েছে, অনেকটা নিচ, ডিপ অনেকটা। এরপর আমরা যাব পরবর্তী স্পটে। এই খজুরাহোতে টোটাল 85টা মন্দির ছিল, এখন রয়েছে 22টা। এর কারণ মুঘলরা। এই জন্যই অশোককে আমার ভালো লাগে, ঠিক আছে, যার সময় কারো হিম্মত ছিল নি যে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখার। এই জৈন মন্দিরের বাইরেই
একটি শাড়ি তৈরির কারখানা রয়েছে, আমরা এখন ওটাতেই প্রবেশ করব। हाँ, आपके लिए कुर्ता शर्ट टी शर्ट और कुर्ता जैकेट পিওর কটনের শাড়ি। हमारे पास देखिए 25 से नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है। দেখুন এখানে কটনের শাড়ি তৈরি হচ্ছে আর এখানে বিক্রি হচ্ছে, তবে সিল্কের শাড়ি নয়, শুধু কটন শাড়ি। এই রুমের ভিতরটা কিন্তু দারুণ দারুণ ডেকোরেশন, আর পুরোটাই এসি। লাইটের ডিজাইন দেখুন, চুবির মধ্যে, এখানে দেখুন বাঁশের মধ্যে, দারুণ হাতের কাজ। পরবর্তী মন্দির স্পটে গিয়ে দেখলাম মন্দিরের বাইরে দুই বৃদ্ধ বিদ্যা একতারা বাজিয়ে গান শোনাচ্ছেন কিছু রোজগারের আশায়। তাদের মধ্যে একজন দৃষ্টিশক্তিহীন। भोला पी गए भांग धतूर गोरा रे काली, ये भोलेनाथ के गान। আমরা এখন যাব দুলহাদেব টেম্পেলে। দুলহাদেব টেম্পল, এখানে যতগুলি মন্দির রয়েছে সবকটা কিন্তু আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে রয়েছে। তো আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মানে হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আপনি একটা বালির কণাও সরাতে পারবেন না, তাহলে কিন্তু সাংঘাতিক শাস্তি হবে। এখানে দেখুন খজুরাহো গ্রুপ অফ মনুমেন্টস ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। আমরা যাব ওই মন্দিরটিতে। দেখুন আশপাশের পরিবেশটা খুব দারুণ পরিবেশ, দেখুন কত সুন্দর পরিবেশ। দারুণ পরিবেশ, দারুণ পরিবেশ। এসব পরিবেশে এলে এমনি মন ভরে যায়। দুলহাদেব টেম্পল, এর মধ্যে রয়েছে শিবলিঙ্গ, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন এই হচ্ছে দুলহাদেব টেম্পল, ওই হলো মন্দির, আর তার ঠিক পাশেই রয়েছে ক্ষুদার নদী। দেখুন নদীতে জলের তেজটা দেখুন। এই হলো ক্ষুদার নদী। এই রাস্তাটা দেখে অনেকটা শিল্পীগড়ের কথা মনে পড়ছে। শিল্পীগড় থেকে কনকদুর্গা যাওয়ার পথে এইরকমই রাস্তা পড়ে দুলুন নদীর ওপর। এইমাত্র একটা মন্দিরে প্রবেশ করলাম, এখানে 35 টাকা করে টিকিট রয়েছে অনলাইনে, যদি কাটতে অসুবিধা হয় তাহলে বাইরের লোক রয়েছে, 40 টাকা করে পার হেড টিকিট নেবে। এখানে নাম হচ্ছে এটা বিশ্ব ধরোহর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্মারক সমূহ খজুরাহো। বিশ্ব ধরাবারের মধ্যে রয়েছে একাধিক মন্দির, তার মধ্যে এই যে মন্দিরটি রয়েছে এটি হলো সবচেয়ে উচ্চতম এবং এখানে বিরাজ করছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই।